talaan sa gobyerno. O gikan sa ngan nga barangay hinayaan na usab gyud kini sa kasamtangan niini nga pangan nga mao ang barangay Bagong Bayan. Sa pag-aginod sa katuigan ug human nga natapos ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimuyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang 11 nga daan og tulay sa sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang mga kalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinaagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang 11 eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon, usa na kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang barangay Bagong Bayan. Ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez. Kuyog sa mga sakop sa konseho. Barangay Marangog. Ang Barangay Marangog ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Nga nahimutang kini kapin sa napo ka kilometro gikan sa kinapusoran nga bahin sa lungsod. Sa panahon sa kakaraanan, usa pa kini ka sityo sa Barangay Pulta o Barangay Santa Margarita na karon. Sigon pa sa katigulangan nga kaniadtong tuig 1930, dihay usa ka tawo nga nagpuyo sa maong dapit nga gihinganlan og Anghel Sukatri. Si Anghel Sukatri usa sa mga karaan nga nanimuyo sa usa sa mga bungtod dinhing dapita ug diin iyang nakita ang pagsugod na og pagdaghan sa populasyon sa iyang palibot. Si Anghel Sukatri usa ka tawo nga mahigugmaon sa kabataan ug mahigugmaon usab sa edukasyon. Ug diin iyang nakita ang kalisod sa kabataan sa ilang lugar kaniadto sa pag-angkon og kinaadman. Nakahukom si Anghel Sukatri nga magtukod og usa ka gamayng barong-barong aron nga didto niya hinahinayan sa pagtudlo og jutay nga kaalam ang kabataan sa ilang dapit. Ang lugar kaniadto gitawag og ekwalidad. Sa ato pang kagalingon nga pinulungan, kaangayan. Sanglit ang kabataan sa iyang pagmatuto, hinay-hinay naman kini nga nakantigo sa mga butang nga ilang makatunan lamang sud sa mga lawak sa ringanan. Og diin, ubos sa iyang paggiya kanila, nakaangkon sila og kaangayan sa pagkabot og kinaadman sa iyang gamay nga paagi. Sa paglabay sa katuigan, nagkadaghan na ang mga nanimuyo sa dapit ug nagpabilin gyapon ang gisugdan nga informal nga tunghaan nga gipasugdahan ni Anghel Sukatri. Niadtong 1947, human sa kaduha nga gubat sa kalibutan, ang mga pamilya nga malinaw nga nanimuyo sa dapit naghukom nga ilisan ang pangaan sa ilang lugar. Sanglit, sa paglabay sa katuigan, nahugman kini sa kalimot ang gitukod nga gamay katilingban ni Anghel Sukatri ug naglahi na usab sila isip usag gyud ka lahing nga baryo gikan sa Barangay Santa Margarita. Ang mga bag-ong residente, opisyal nga nakahukom nga itala sa talaan sa gobyerno ang pangan sa ilang bag-ong barangay nga Barangay Marangog. Kini pahinungod sa usa ka punuan sa karaang kahoy sa ilang baryo nga mao ang kahoy nga lumangog. Ang maong kahoy usa ka matang sa hilabihang danguga nga punuan sa kahoy ug sigon pa nila usa kini sa naghulagway sa ilang baryo. Sanglit ang ilang barangay gawasa sa kaon kini dangog pagyud kayo ang mga agianan ini gumikan sa kadaghang mga tubod sa tubig nga way puas ang pag-agas. Sigon pa sa mga karaang lumulupyo nga maghilak ang usa ka semana kun way kabaw o balsa ang maapiki sa iyang pagbiyahe sakay ang hilabihang daghana nga mga kargamento sa nagkadaiya nga mga produkto sa mga mag-uma. Ang Barangay Marangog sa pagkaron maoy nahimutangan sa usa sa mga pilgrimage site sa katuohang Katoliko. Sanglit naman din hinimutang ang monasteryo. Gawas niya na nindot usab nga tanan-awon sa Kalikupan ang imong mobserbahan
sa palibot sa Barangay Marangog. Agrikultura gyapon ang gisaligan sa sagad sa mga lumulupyo dinhi hangtod karon. Ang Barangay Marangog dayon nga giduma sa ilang aktibo nga barangay kapitan nga si Kapitan Antonio Ibanez. Barangay Lunang. Atol sa unang mga tuig og diin hinay-hinay na nga nidagsang ang mga katsila dinhi sa Pilipinas, usa ang lungsod sa Ilongos sa mga lugar sa tibuok kapabud-an nga unang giabtan sa grupo sa mga katsila. Sigon pa sa mga napatik sa kasaysayan nga dihay galyon sa mga katsila, temporaryo nga nag-angkurahi sa kadagatan sa lungsod sa Hilongos, partikular sa tunga-tunga nga bahin sa karon lungsod na sa Bato ug sa lungsod sa Hilongos. Ang maong galyon ginganlan og Virginia nga adunay daghan nga mga pasahero nga mga gwardiya sibil, mga pari ug ingon man ang mga tripulante niini. Giingon sa kasaysayan nga sa pag-angkurahe sa galyon nga Virginia sa kadagatan sa lungsod, pipila sa mga gwardiya sibil ang nikanaog sa galyon o naniid sa kamad-an. Kung aduna ba'y mga tao nga nagpuyo o dili ba delikado kanila ang paghihimamat sa mga nitibo. O tuod man sa paghidangat nila sa mama, naggrupo-grupo ang mga katsila aron nga ilang masuhid o ilang malibot o ilang mamapa ang maong dapit. Ang usa ka grupo sa mga gwardiya sibil ang nahipunta sa usa ka dapit og diin adunay lama sa sibilisasyon. Sanglit, aduna may usa ka umahan, adunay hayop nga gitugway og ila usab nga nakita nga adunay pipila ka mga tao ang nagtikaw-tikaw sa layo nga bahin sa kalamakan. Giingon nga wa nila ikahimamat ang mga nitibo atol sa ilang pagsusi sa lugar ug nakahukom sila nga mobalik na lamang sa galyon aron nga ikataho ngadto sa ilang leader ang ilang nakita nga kahimtang sa maong dapit. Apan suma pa nga sa dihang mobalik na unta sila o sakay sa ilang mga baruto aron nga mamugsay sila paingon balik sa galyon nga Virginia, ang usa nila kakauban nga gwardiya sibil ang giingon nga wa nila makuyog sa panon sa pagbiya nila sa lugar. Hinungdan nga nakahukom sila nga ilang pangitaon o ilang balikon sa ilang agi ang ilang nawagta nga kauban sa dapit nga ilang gigikanan. O sa dihang nagsuot-suot sila sa kalibunan, ilang nabati ang bahakhak sa grupos kabataan sa dili ra layo sa ilang himutangan. Hinungdan nga ila gyud dayon kining gisusi ug sa pag-abot pa nila didto ug diin nagikan ang sipa kayo nga katawa sa kabataan, mao na lay nisugat nila sa ilang mga mata ang ilang kauban nga gwardiya sibil nga nisakay sa kabaw ug nahagbong sa tunaan nga gikaymutangan sa kabaw nga mo'y hinungdan sa pagsigiw pangatawa sa kabataan nga ni alirong sa ilang kauban nga gwardiya sibil nga nagkalupiti sa lapok sud sa tunaan sa kabaw. Dali nga giduol sa mga gwardiya sibil ang ilang kauban nga naputo sa lapok o nanimahong kabaw aron nga makabalik na sila ngadto sa galyon. Apan sa wa pa sila mobiya sa dapit, usa sa mga gwardiya sibil ang nangutanas kabataan kung unsa ang pangan aning maong lugar. Apan ang mga bata nga way alamag sa gipanulti sa katsila, nagsige lamang sila pangatawa sa gwardiya sibil nga nahagbong sa tunaan ug ilang sihihan og sungog nga wah! Nilunang! Wah! Sigon pas kabataan. Ang mga katsila nga nakadungog sa pung sa kabataan ingon nga lunang de kining lugar ha. Sa pag-establisar na sa mga katsila sa ilang presensya sa lungsod ug ang dapit nga gikahagbungan sa ilang kauban sa tunaan, ilang gipatik sa ilang rekord nga ang pangan sa maong lugar sa lunang sa paglabay sa pipila ka tuigan. Gibahin sa duha ka sityo ang maong dapit. Gumikan sa kadako niini. Ang duha ka mga sityo, mao ang sityo Tabigi ug ang sityo Punod. Sa pagkakaron, ang Barangay Lunang pabiling malinawon og nihangop sa progreso nga gihatod sa modernong panahon. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Hilongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang Barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay.
Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kumpleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo. Ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit, aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangan ngadto sa provincial government. Apan sa paglapay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga gustong malinawon nga manimuyo ditong lugar. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay, gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar. Atol sa pagpangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa Bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan. O aron nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan, ilang gidugang ang litra nga hi, hinungdan nga nahimugso ang pangaan nga Barangay Hi Tudpan. Ang mga unang pamilya nga malinaw nga nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod nga kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa maong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan, mao ang pagpananggot, ang pagtikad sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa, ang way kakapoy nga nagserbisyo ug nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pag-abot niini sa tingusbawan sa kinabuhi. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutan kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi, mao ang pagpangisda lamang ug ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbaswat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado ug kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka nga to sa laod aron nga makakuha ka og isda. Sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto, labi na kon buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw, kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat.
nga aduna lamay gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa pantalan karon sa lungsod Silongos, naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga nausab ang dagway sa barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok na yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod Silongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud og bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod Silongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit, ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo, tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhing dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga tuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batan-on kaniadto sa pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod Silongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mauna ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod Silongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang umaabot nga usa ka dakong hotel diha sa baba gyud mismo sa pantalan sa lungsod. O daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga Hilongos nun, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga Katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prayle man ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon.
Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye ug diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no Katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongos nun. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye tabisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamas-tamason, nag-imbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan man gani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga nganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977
0917-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Silvia Alcuino Street sa eskina sa Calgicanonay. O ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, gipatagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, at kumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Flatsi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kukulumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550 ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa Silvia Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita
Ingita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, mga people! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa sila'y micro savings deposit account nga 20 pesos lamang ang pag-open og account. Samta modawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa iskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 o sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa daan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matagbuan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kunta ka na ang Sunmax Solar. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay nanang solusyon, tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, ay, ay,
Ihatod lang dayon, diri kami na ang bahala. Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay. Limpyo ug umot, preskong presko kaayo day. Labaday, labaday, barato ra kaayo, sulit yuday. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay. Sa Labaday Laundry Shop, happy ka pirmi day. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Untop alas 10. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigo. Mga gala, kumusta? Madong good morning na po. Oy, Hilongos! Wala ka, Welcome sa lain na sa tatong papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitiwokan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-hunaon sa pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilungos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan, nga mahan sa lungsod sa Hilungos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. diha sa akong pagpalayo, Sa gihapon, man sa mga kini niyo boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigong dili na bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyog kayo pinangga hangtod ta karong untop alas 11 ang takra ni ining kabuntagon. kumusta na ikaw karon? Kabuntagon kay Sunan ko Hilongos noon, ining adlaw mga higala nga Webes. Adlaw na boss mga ligoy. Kumusta Adlaw sa mga ligoy, adlaw Webes. mahal kong Hilongos mo?
pizza, oy 5 na oy sa buwan kay sunan to sa Pebrero tuig 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaw to nga nakamo diha karon sa Kapiskay kadasig iman kamaya. Dinito pa nag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntaga, no? Karon mga higala nga adlaw pizza 5. No, gideklarar kay suudan sa atong lokal nga pangamhanan nga why klase ang tanang ang dinhi sa ato sa lungsod sa Ilongos sa publiko man o pribado nga mga tunghaan gumikan mga higala sa Bagyong Basyang. Hilungos atong lungsod. Kay sigon pas pag-asa nga gipaubos ta mga higala sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Signal number 1 na ang lungsod mga higala Silongos kay matutos pag-asa ang habagatan nga bahin sa isla sa Leyte maoy na hagip o na kamot ba no sa kini mga higalang tumoy-tumoy nga bahin sa Bagyong Basyang. Kay ang Bagyong Basyang tuaman mga higala ni salida sa Mindanao, no? Gikatagda gani nga either karong gabi or sa sayo nga bahin ug mga adlaw, unyang kadlawon, mulandfall mga higala sa Surigao del Sur ang Bagyong Basyang. No? Pero ang latest mga higala nga forecast as to the trajectory sa Bagyong Basyang, matutos pag-asa nga hingdayb man ang moong bagyo hingdayb, no? Imbis nga musaka hingdayb mo lagi karon no mga bagong bagyo wa na libro. Oh, wa na libro. Paminaw niya Harry Beltran kay wa pa rin libro. Hingdayb. Gani mas naiway na ta karon mga gala kay maling abot na mahinuon ni iyang Dimitro ngadto sa Katiil sa Davao. No, laliman ka. Oh, hing tibugsok gyud mapakayo. Oh. Pero ingon man ko tong libro sa una nga ang bagyo padung na saka. Wa pala si libro ni bagyo lagi kini mga bagong bagyo karon wa na sa libro. Ambot ka sa libro ni Marco Antonio Rua Ruiz na maghani. Oh. Wala, no? Kay signal number 1 man ta. Oh. Suspenso mga higala sa atong lokal nga pagamahanan sa lungsod Silongos ang klase sa tanang ang sa mga publiko o pribado nga tunghaan. Oh. Onya, suspendido na sab, no? Ang tanang mga biyahe sa mga barko. O, nga mo nabigar, paingon mga higala sa Bohol o sa Dakbayan sa Sugbo. No, doon ay mga nangatanggong in town ng mga pasahero. No, ako nakitaan kayo na, dire mo ko sa terminal magpamahawan. O, ako nakitaan nito taon, to ang mga uban nga mga natanggong nga pasahero ni diskanso in town dito, ang uban, ano na, murag naman tingalihar, naman yan sa, kuhan, indangop sa disaster building na to, no? Kay, andam po na silang makomodar o mga natanggong in town, no? Nga mga pasahero, mga higala, sa kiniang mga pasahero sa barko, nga tanggong gumikan sa Bagyo kaigsuunan. O niya, ako na-observa lang ganyan sa terminal, porbida, nagkuhan, oy, nagpunsisok ang mga istorya bang way mga resibo. Nga naman, dito nagtapok na ang mga driver. Kano na kayo mga driver? Way biyahe kayo may barko. Way pasahero. Way pasahero.
Sani, Ayan Rohero. Ni dive man maong dito sa tiil. Purbida, no? Kamao po ni, kamao lang kabiliban sa mga amigo lagi oh, sa mga Ayan Rohero. Kamao, di lamang kayo mga kamao, maantigo pag yun. Aray! Sakto po, di dive, panong tiil. Oh. Kaya posible may laong mga adlaw, sigon pa sa forecast sa pag-asa, kining maong bagyo, ari ni mo agi mga higa, maigo gabi gamay ang Bohol, onya, moderitso ni ngadto sa Negros Oriental. Makalingkawas ang Cebu City ug ang Cebu Province, gamay ra nga bahin Cebu Province ug ang probinsya mga higala sa Southern Leyte ug sa Leyte niining maong bagyo. Hinahinay hinuon ang iya mga higalang hangin dili sama sa mga kusog nga mga bagyo apan ang iyang gihatod mga pag-uwan-uwan. Mga pag-uwan-uwan. Swerte ta dinhi karon kay sugod gahapon hangtod karon, no? Ug do na mga niuwar to na sinati kanang minimal ra kayo, no? Taligsik ra lindahaw unsa ba? Maayo tag pambudayon ni no? Samtang nagpaabot ta nga mo gawas ta mga higala sa teritoryo sa Pilipinas kining bagyo mga higala nga Basyang, ikaduha nga bagyo nga nisod sa nasod karong tuiga. Hilumos atong lungsod. Okay, nahala. Alas 10 na mga higala sa kabuntagon. Hilumos atong lungsod. Padayon sa parag-uban sa Tulumanon. Ari dito mga mensahe be. Nanti Aquino, dinagko na nga istorya na John Burns aron mahuma na basin mag-uwan na pod. Ida, oy. Ape kayhon mga tunta. Nga ini dapat si Binsky Ladika. Oy, maadong good morning niyo da Binsky Ladika. Pero ang trabaho nagpadayon ang trabaho wa gi suspenso mga higala ang mga trabaho bisan man sa mga opisina sa gobyerno nagpadayon. Ang gisuspenso lamang mao ang mga klase sa kabataan. Sa tanang no, pribado man o publiko nga mga tuhaan, mao man nagipahibaw mga higala sa kini ang Facebook page sa Lungsod Silongos kanang Angat Kahilongos nun. Sa mga nangita, mga higala o kuan, executive order, amaton pa dito sa abiso, will follow. Huwag tagalos ang mga higala musunod ang musunod nga pagawas ang kini ang executive order sa Lungsod Silongos labot sa pagsuspenso sa klase. Good morning, Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator. Oy, pasaylo ako Ma'am Alma, wa na ako mabasa kagahapon yung mensahe natabunan maguntaw no. O ato day mga galang timbayaon sa tay pakadiot sa ha kay importante ka ni importante ni. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Ma'am Silda Villahermosa Ogario. Kagamong adlaw. Deleted. Happy birthday, Ma'am Silda Villahermosa Ogario. Awahi mo na nabasa, mamoy. Way ka, pasaylo kaya nawahi tagbasa. Late. Kagahapon ra lagi, happy birthday, kagahapon ra yung taon. Way ka, lagi. Awahi mo tagbasa. Wala ilang giingon nga, it's better late than later. Nahala.
Uy, ato na yung pasalamatan si Ma'am Winsilin Portalisa Laura, oy. Ha? Sa lamian kay mga higala nga empanada, parbida, eh. Lamian kay empanada sa gikan to sa kanami tong Ziz Cake, mao na ka Ma'am Winsilin, ha. Pakapin ra ko tong aho. Oh. Kaya sa taman na kaya. Muna, what man tayo bisang unsa, no? Beggars cannot be choosers. Beggars cannot be choosers. Mukaon mo tayo bisang unsa. Kaon kita kinumo. Aray! Kaon kita kumo, kana pa'y panada. Aray! Uy, napay lain. Kini kalitis ni. Kini. Nagdoon na ako na ni connections, Ma'am Alma, sa civil registrar na. Adios. Doon na ako. Kay Mao, nagros ang birthday ng mga tao. Happy birthday! Nganto nila ni Ellen Flores Talaugon. Happy birthday! Why kaon? Wa ta imbitar ha pagpunso. Wa ta imbitar ha. Happy birthday ni Ma'am Ellen Flores Talaugon og ni Estrella Suarez. Happy birthday! Why kaon? Paghuwat duhar man ni kabuok. Ano gaya maminaw ini nga wa makailan to moingon ulita po ng tuhana. Kaulit mo ni kusuabi ana nila. Kaon mo pimisigutan. Dala. Alas 10:15 na mga galas kabuntagon. Na arita sa ato mga galang laing sigutanan. Why sample sa empanada? Hurot na. Aray! Sampol na ganitong aho, imo pa katong sampulan, porbida po ka nante. Porbida po ka. Pagihon pa mga katong nimo in taon, oy. Ang sampol nga hinatag, imo pa katong sampulan. Sa mga hinungdan in tanan, oy. Nakakalendar na, Jod, Jib. Daghan kayong salamat. Aw na kalendaryo di ay doon na yung mga alarma. Bitaw no? Sakto bitaw ning gihimo mo alma. Nga ato bang kalendaryo ning mga birthday sa mga tao nga atong mga suod bang mga amigo. No, ano po to yung mga kontra. No? Sabi labot nito, moro mangyabon, ito to kontra, di mo imbitaron. Og mo ingon ka nga, why ka? Wa! Ingnon na ka. Bitaw, maado bitaw ni, no? Kaya kining tao, ang kalimot, wa mga gahom. No? Ang kalimot, way gahom sa paghinomdom ni ining tanan. Naman nas kanta? Ang kalimot, way gahom. Sa paghinomdom ni tanan. Unsa naman po ni? Oy! Di ay kuan atong bisita nga wa mo duty barangay ni. DSW ra man ni. Oy, saan mo ni? Ano dong? Thank you dong, ha? Liwat sa uncle dong, ha? Ang sirihan. Liwat man nila boy rihan, ha? Panondog man nila boy. Salamat in taon ka ito. Okay, wato din na pagdapig ako ito ng gagaw. Ano yung gagaw? Di yung pasaba. Basta BSW ni San Juan. Nahala! Nanti Aquino. Mao dia ingon ni Brad Pitt nga
wa jud ka mo sampit basta grasya pero og sugoon sampit kanija. Unsa magsampit ka di naman ikita ning tawhana? Mapagaw lang akong sinampit, di magkita ni Brad Pitt. Ay, na ka si Idoy ron. Oh. Di, alas 10:18 na mga galas kabuntagon. So para ang ato update sa atong dakat sa panahon diri sa atong tukaran karon sa Lungsod Silongos, no? Way sawisaw, no? Wa mga higalay pag-uwan-uwan, naglugdong lamang hinuon, no? Naglugdong. Apan matag karon unya, doon ay mga pagtotaligsik o alindahaw ang masinati diri sa Lungsod Silongos pero wa giingon nga asto uwan nga bundak uwan wa, no? Mao nay kuan. Pero ang atong mga sakop sa MDRRMO naka-alerto silang tanan, standby tanan, mao ni ang protocol, no? Mao ni ang protocol magila sa atong local local disaster risk reduction management office nga basta mapaubos kita og public storm warning signal number 1 automatic na tanan nga mga rescuers tanan nga mga sakop sa MDRMO ang mo report silang duty, no? Why mo ingon nga off ko karon? Why magkarason nga off ko karon? Di na pwede, no? Kay on call man na sila og off duty. Kay mo man ay nature lagi in town sa trabaho, no? Mo na nature sa trabaho, no? Ato day pagkakpakan atong mga sakop sa MDRMO nga why kakapoy mga higala nga nagserbisyo sa mga hilongos ng labi ng panahon sa mga katalagman. Ay, good morning sa atong amigo Boss Lope Polo. Ang magiging kozog baghang isang sidekick karon si Kuan, Agaw Macnil. Macnil Otrira. Ang ahong igagaw ng kahibulungan. Aray! Macnil Otrira. Lalay! Now, kagahabong adlaw mga higala. Pangdinagko na niya, pangdinagko tao na ni. Kagahabong adlaw, tuod, no? Nag-monitor ko sa mga balita ba? No. Desisyon na sa Committee on Justice sa House of Representatives ang duha ka mga impeachment complaint nga gisangat sa managlahing grupo, no? Batok ni Presidente Bongbong Marcos. Hilungos atong lungsod. Ang una nga complaint nga gisangat mga higala ni Attorney De Jesus. Ang unang impeachment complaint nga gisangat ni Attorney De Jesus, ang impeachment complaint mga higala wa gadsoy honor. Ingon wa na. Limang ka usa sa isang mga ground sa isang kuan dito, gi-mention dito sa mga ground sa pagpa-impeach sa presidente, kidnapping. Saba diha, wag bae. Unsa? Gikidnap ko no mga galas kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Tungara makating, anak ka sa devil. Pila no? Kung di man ganing tuhuyang mga galaw, wa gadyoy unod nga impeachment complaint nga gisangat ni Attorney De Jesus. Kibaw na matadaan sa padulngan ini, no? Kibaw na sa padulngan ini. Manaam nga way unod ni, automatic basura man ni. Ha? Ang una. Unya, ang ikaduha mga gala nga impeachment complaint nga gisangat sa mga progresibong grupo, Makabayan Black, silang T.D. Casino, no? Unya si karon kongresista Lila de Lima, o ang mga kiniang progresibong grupo sa Kongreso, maoy niduso niini, maoy nihandos niini nga tos komitiba aron lunggon, na desisyonan pod, nga insufficient in substance. Hilungos atong lungsod. Ang duha ka mga complaint insufficient in substance.
Nga sa ato pa, gibasura ang duha ka mga impeachment complaint nga gisangat against President Bongbong Marcos. Hilumos atong lungsod. Now, base mga higala sa bagong ruling sa Supreme Court, wa na'y ma-file nga impeachment nga kaso batok ni Marcos hangtod sunod tuig sa Pebrero 4. Hilumos atong lungsod. Oh. Unsa pagakpak ka mo sakto tong makaingon mo nga respeto ang Supreme Court. Karon ba? Ha? Mo pagakpak pa ta ini. Oh, lagi na ang giingon. Ha? The decision mga igala of the Supreme Court regarding impeachment complaint against the Vice President last year, wa to magpasabot nga para tong Sara. Nagpasabot to mga igala nga ang maong desisyon ato nang puy-an for the rest of our lives. Hilumos atong lungsod. Ha? That's why ang mga legal mga igala nga mga expert niingon, we have to rectify this one. We have to correct. Namo lang ni komentaryo gyud sila. Nga dunay angay nga himuon sa pagkorehir ni ini. Kay nga naman, mao ni. Wa na ta mga igalay mahimo. Maggamay nga mga kasikas, wala 1 year barrel na sun. Oh. Naman kay mahimo ni ini. Ang grupo nilang sabi Singson, wa na kayo matudawata. Unsa kay naman desisyon karon ang mo naman nag-ingon sa Supreme Court nga og madesisyonan na sa Committee on Justice sa House of Representatives. It constitutes initiation of impeachment complaint. Therefore, it triggers the 1 year ban rule. Hilumos atong lungsod. Mo man bago. Kaya sa una magurunta ang katong untang makaraan nga kini ang jurisprudence nga gisunod is i-consolidate tapokon sa ang tanan nga mga mukuan moduso og impeachment, i-consolidate ang ila mga hikalang mga impeachment complaint. Either ila ba ng usahon or usarbay mo barog ana o either ining tulo or ang tulo ang upat usahon. Muna. Oh. O kanto man itong sunod, inapaw tatil, mapaabot unta, wa na. Oh, karon nakadesider na mga igala ang Committee on Justice, trigger na yun, 1 year ban rule. Lami na. Ha? Lami? Karon de. Oh. Si Bongbong Marcos na subject sa impeachment complaint. Gibasura. Tungod lamang sa teknikalidad. Lami? Oh. That is precisely the point I was raising days ago. Huh? Now we will live this with the rest of our lives. Kay ug di ni makurihan lagi hangtod mga yal di mo utro kuno sa Korte Suprema. Wa na impeachment mahitabo. Wa na. Tungod kay ilang gilisod-lisod pag-ayo ang mga requisitos, ang mga gikinahanglan. Wa pa ganito'y labot manila sa pag-abot plenaryo. Ha? Wa pa tayo labot pag-abot plenaryo. Kay unta o nag-abot itong plenaryo. Ang giingon sa Supreme Court, inig-abot ang plenaryo, inig-abot sa pahigayon nga sila mabutar. By the way, why pong mga higala nga votation, ha? Ay pahat, paparoho niya. Was dictionary ng votation. Voting na Voting. Oh, dili votation. Parihara po na sa citizenry. Oh. Na mga estudyante po magamit mo studentry. Why studentry, oy? Wah! Lilia sa dictionary, ingna kong naa kay patuloy na sugo og mga otro. Ingna ko. Why studentry? Oh. Inikabot ni sa Juanan mga igala sa plenaryo, sa Kongreso. Oh. Onya, deliberasyon. Gikinahanglan naman ang sito imong sutaon o ikaw talpulano kadawat katal. Ikaw man na, oy kadawat mo tanan. Tapok mo diriting, tapok mo ting kay examen ta. Kay ingon ang Korte Suprema, siguro nakasiguro ba mo nga nakadawat ang usa ka kongresista?
nakasabot sa ijang nabasa. Ah. How can we determine o nakasabot ang usa ka kongresista? Ato eksaminon ang mga kongresista diri mo. Ang managbasa diha be. Ang manamong review. Oh. Tapok kay mag-examine ta. Oh. Kaya di na himuon mga galan din naklaron nga nakasabot magkasod mo. Oh. There is a failure in due process. Sigon pa sa bago mga higala nga kuha na, bago nga desisyon sa Korte Suprema, there is a failure in due process. Oh. Kikita lang to sa tao nung nakasabot ba? Mauni ang ahong punto laging giingon. Nga lisod na kayo ang babasakang impeachment ko. Karon o si Marcos ato palagboton. Mapalagbot pa din naman. Ha? Dapat tayo mahimo na. Wa na. Maunay punto, mahigala nga, ang katong desisyon na it was not about the Vice President, but rather, it's about mga higala accountability. Hilumos atong lungsod. It's about accountability. Karon, mangawa maning mga tawhana. Ha? Mangawa man sila mga posisyon. Mahuman man sila, o mga daog man na, mahuman man mga termino. But then again, for the next generation, for the years to come, mauni atong puyan. Ang kasamtangan mga galang desisyon nga naglatid og mas hugot og mas lisod nga mga proseso sa pagpatumanubag sa mga impeachable official. Maunay implikasyon sa desisyon sa Korte Suprema. Maunay implikasyon. Dili kay ang pagpangguko na katong Sara kon dili. Ang implikasyon niya na, di lang makikutob ni Sarah, kundi beyond Sarah. It's accountability. Hilumos atong lungsod. It's about accountability. It's not about the person nga gi-impeach. Unda, nakatog ka na takaroon, kaya apektahan mga kato idol. Ha? Mawala diha. Karon. Daghan mga gibang point out ini nga mga sadup ba sa kuan. Ang mga legal expert han ingon dili ako ha kay mo ko expert. Kay bisan asa ta mga higala mo adto, lahi gyud lang definition sa calendar days ug sa uban pa nga mga business days, session days, banking days, di ba? Suma, kamo dahil na mga bank account. Og mo ayon ta og 3 banking days. Apil din ang Sabado Domingo. Wa. Kanaman, mo ni bangko. Hasta holiday, wa apil ihap. Banking days, wa apil ihap. Holiday, Sabado Domingo, wa apil. Pero ingon ang Supreme Court sa session days, aghubad ra sa session days. Ang mga kongresista man ko'y muhatag kung tanan hubad. Kaya ilang ko na mga ilang teritoryo. Sesyon ko na nila. Oh. Session days means ang mga adlaw nga sila nagsesyon. Nga ano bang? Well, the House now will come to order. The House is on session. Bang! Inigduk-duk anas gabil, mauna ang pagsugod sa adlaw sa session day. Mahuman na sa higayon nga the session is adjourned, inigdukto sa gabil, usap pa na mahuman. Ngagpasabot, nga example, karon, Huwebes, mag-session sila, karon alauna, session is now in order, pang, alauna, sogod. Og mo-adjourn sila, mga igala, ugma sa hapon na pod, mausar to kaadlaw. One session day na to, nga naman. Kay ang pag-session in order o ang session adjourn mo na one session day. Mo na one session day. Dili na ingon nga, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mahuman sila mga igala sa, og mo-adjourn sila inig Sabado. Og na-come to order sila Lunes. Mo-adjourn sila Sabado. Usar na ang session day. Usar na ang session day. Tungod kay ang session day nagsugod sa pag-come to order o sa pag-adjourn. Dili ingon nga, ikaw ugma daton after 24 hours, lain na po na Dili.
Pero ingaw Supreme Court, dili sa magbubuot. Mao na nga ang reckoning period sa pag-file mga igala sa impeachment batok ni Sara Duterte, dili sa Pebrero 6. Kung dili, January 12 ang ngani di ay. Hagbay ra mga ngani di labay sa katuig. Oh? Ining ilang bagong desisyon ha? Oo. Ilang gi-affirm ang ilang desisyon sa nakalabayang tuig. Human nga dusog MR ang House of Representatives, ilang gi-affirm ang ilang desisyon but citing another grounds. Liman ka? Unsa man wa kay magpatawag mga sa una kay magpatawag mo taning mga oral arguments. Ha? Yun ini ba? Magpatawag mga oral arguments. Pero kini ka gibar ka ang mga partido, giingnan nga wa nay dawaton pa nga mga pleading. Final na ni. Spoko ni muna, no? Mao ni ang gingon lagi. Dili ra bang kun kutob karon rang tuiga? We will live with this with the rest of our lives until nga kini mautro ning mao nga mga patakaran nga gisinar sa Korte Suprema. But until then, mao ni ato sundon. Oh. Sakit mas buot, pero ingon magod sila nga og unsay ingon sa Ginoo Padre Paura, maunay balaod. O mo yon tang, mao ba nay pasabot sa konstitusyon? Daghang mo ingon nga mga legal expert, dili. Pero og unsay giingon sa mga maestrado sa Korte Suprema, maunay balaod. Adzaw mo pagbuot. Komentaryo lamang mo diha, pero adzaw mo pagbuot. Kay bisan man lagi mga galag mo ingon ang Korte Suprema og kini ahong tasa puti man eh. Oh, mayor Korte Suprema, itom na Najib. Engko, Senyor Huwis, puti man eh. Adzaw pagbuot lagi, itom na. Bisan magkahibaw ka mga higal nga klaro ka ng puti, kay niingon ang otoridad nga itom na, da mo kalawat na lang mga itom na. Maunay na hitabo. Oh. Hinao tayo nga makuanan o nga ini kini bang atong mga leader ba no? Lamdagan untaan na sila in taon po. Wala na mga doon kasabot sa dagan ini. Oh. Karon ang lain na po nila mga higalan tukion ang impeachment na po batok mga higalang Sara Duterte. Refile man eh. Gi-refile mga higala ang karaan nga complaint kay wa man dito matubag pa. Na technical raman to. Oh. I-refile ang complaint plus ginugangan pa ito lahing ebidensya. Oh. Ang kang Ramil Madriaga nga mas detalyado nga mga pamahayag nga mutakdo sa mga series of events nga apil sa aligasyon batok ni Sara Duterte. Hilungos atong lungsod. Ha? Kini partners process. Ang nakadaot mong na to ba? Kay og ang hukom sa Korte Suprema, paborgan ni sa itong idol, mo ingon tang respeto ang Supreme Court. Oh. Pero og dili gani pabor mga idol sa itong idol, dato tang ingon, wa na'y gobyerno ining nasura. Wa na'y post ang mga balaod ining nasura. Iuy. May mo ka mo komentaryo, no? Apan we have to concede to the fact nga maunay na hitabo. O kalawato nimo ang mga pamahayag o mga gipangluwatan nga desisyon sa mga otoridad. Comment all you want, no? But at the end of the day, we have to succumb mga higala sa desisyon sa mga otoridad. Apa nung kang mo yung kang nga wa na gobyerno na nasura? Ha? Tinuntok man na, nag-insight ba lang mga higala kasuko, gaslighting ba? Oh. Mao na gibuhat sa mga sakop ini nila. Sige ba og spreading hate ba? No? Spreading hate nga anti-institution. Timan
nga ang ato mga higala mga institusyon karon, kongreso, presidente, ulos ni sila mga higala natayog ang ilang integridad. Ha? Ulos ni sila way mga integridad. Sa lapad mga higala korupsyon. Do you think ning salig pa ang mga tao? Wow, naoy ang trust rating ini nila sa Congress naman na trust rating. Purbida, malahap ko na pagkomentaryo ko nga kawatan ni mga kongresista. Although dili tanan, pero malahap. Malahap sa pagkomentaryo. Oh, ngano? Tungod kay labing daghan nila nagpahimos gahom. Oh. Karon oh. Ang girekomendar mga higala sa Senate Blue Ribbon Committee nga pasakag kasong kriminal, mga bilanggo ni sila. Chis Escudero. No less than the former Senate President. Chis Escudero. Ang si inyong idol Jingo Estrada, balik loob. Balik loob. Oh. Joel Villanueva. Oh. Kani Senador Nancy Binay. O isa pa ni uban ng ibang kuan recommender nga paghiyaan. Non-billable niya. Mag-prayer meeting unta ni Joel do sobresuhan. Ha? Gamito na ba ito saksi ng Ginoo? Hindi ni matawhana, no? Gamito na itong saksi, mga higala ka ng Ginoo. Porbida, Joela ka. Stilan, oy. Tungod kay kanawa ko karon, ang ato bangkod mga higala mga opisyalis ba, mao man ko'y nag-una-una og blatantly nga nisupak mga higalas, mga lagda. Tanawa lagi lamang nandaan ng salin. Kalagos Marcolita, di man angay mo lingkod. Ha? Dante Marcolita, di man angay mo lingkod. Dili sa ingon nga wako kauzon ni siya. Although wako ko kauzon ni siya. Aray! Pero di sa angay mo lingkod. Nga no? Disqualification man to mga higala isang gihimo nga sa isang susi. Wa din sa gidisclose ang mga donor. Right from the start, dili unta sa senador. Wata na dyan ang samok-samok ibaligsa ng Pilipinas. Ha? Pero nabay nagunok? Nabay nagunok? Ang susi mga higala, imo nang i-submitir ka to sa kumilik. Mupirma ka nito, certifying. Ngang imong entry to is true and correct. True and correct. Perjury mga higala, kundi ka dito kung namakaka. Unsi isang isuwat mga higala donor? Why donor? Pagtanabas kumilik, uy, imong asit, imong salin, wa man mo takdo sa imong gasto, diin man kaini. Mato nila, naman ko'y donor, mawaw lamang ko. Ay saan mo ko nila nga, di ko mo sulti sa mangaan. Dili man na rason. Di man na rason. Ha? Di man na makalawat nga rason. Ang balaod explicitly. Nidimanda og mga pangan sa imong mga donor sa kampanya. Wa dito maingon nga, og maingon sila Dante, maingon sila Dante nga maawaw sila hinganlan, adto lamang pungan na diya, ha? Na di ay. Wa oy. Apan unsa ni tabok ron ni Makulita? Oh. Naghagis ng lagim. Ha? Naghagis ng lagim, nililiman ka? Ha? Human ka sa baka kisa isang susi. Nga doon ay silot mga higala nga pagkatangtang sa pwesto, karon isang gibalig sa Pilipinas. Aray! Ispoko ni mo ka na. Ha, ikon! Isang kaugalingon mga higala nga mga tropa, mga sundao, nagka-apiki mga higala o panalipod sa atong nasod, sa atong teritoryo. Nagkapuliki sila panalipod sa atong teritoryo. O that, here we are, a senator, nga dili untayay mo lingkod, nagbalik sa Pilipinas. Hilumos atong lungsod. Gi-awardan ta mga higala sa UNCLOS, gipakabaliwa ranin sa award. Ha, ikon, siya pa mismo ang numero 1 ni question mismo sa award. Pwede ba kalami ay lampurnas itawana? Aray! Ni apo itong idol, Ruben Padilla, gubaton, war manggiring. Bad boy magkakagaman lumagubat. Bad boy magkaka. War manggiring. Paita di kalakihan na to, oy.
Ato nagkaangkon pa mga leader taong yun ini. Ha? Talking about SALN. SALN. Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Oh. Kining mga opisyala, including Bongbong Marcos, dili mo takdo mga ilang masalin sa ilang mga gastos, ilang mga lifestyle. Dili mo takdo. Ato ning hisgutan ha, karto taon sa pagbalik, no? Kay ato sa balotson ng mga small business kaya makasapi-sabi tagamay. Tuwan sa iro. Talking about SALN. Kini mga igala, doon na gamay nga litra dos tumoy nga I certify that all of the entries are true and correct. Mahimo ka ng criminally liable ug mamakakaduna kay sayop sa imong salin. In fact, ang natangtangan mga higala ni Maria Lourdes Sereno, salin. Ang natangtangan mga higala ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona, salin. Conchita Kirby Morales, salin. Karon bi ato sigutan salin. Gastos mga Duterte sa usa lamang abogado, kupman lamang, wa pay labot sa mga insurrectos. Wa pay labot sa ilang daily nga gasto, wa pay labot sa ilang pagbiyahe ngadto nga ri og magsuy-suroy ni Pulong Duterte sa all over the world. Sa kang Nicolas lamang daan, kupman nga bayad 150 million pesos kada buwan. Pilay salin nilang tanan sa mga tanang mga Duterte sa ato sa gulong tanan gikan atong Umar, ining Paulong, Basti, sa tanan nga mga Duterte nga naglingkod. Atong sumadahon. Ug ato mga ilang sumadahon ilang tanang mga asset base silang salin. Ang usa ka buwan nga mayroon ng kopman, utangan pa sila. Utangan pa sila. Di man na angay mo trigger og lifestyle check. Ato nang hisgutan karon taon-taon ha kay mapiki tas oras. May balik ta man lamang ni ini. We'll be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang muhimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:49 na mga higala sa Kabuntagon, balik sa Barag-uban sa Tolomanon, yung Tolomanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, hilongos! Pagkatao, uyan sa akong pagtubo. Welcome back mga higala sa Barag-uban sa Tolomanon. Sa gihapon, padayon ka muna paminaw, niyo ubos nga lagad sa tanginan, ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bunguton, Najib Montira Kobyoma, kay Goyo ko'y pinanggahang to takarong untop alas 11 takna ni ining Kabuntagon. Nang ginaot kung ikaw na matitinalangga. Kabuntagon, kay sunang ko hilungos doon, ining adlaw mga higala nga Webis. Oh, hilongos. Pizza 4 na oy sa buwan kay suunan sa Pebrero tuig 2026. Kung inspirasyon. Diha sa akong pagpalayo. Oy, good morning sa atong mga kahigalaan diha ha. Sa mga estudyante, oy, sa mga suroy-suroy do. Huwag mong bay. Ito nang way klase, kaya papuyon mong bay. Sige mo nagawaldas ang motor sa saba ka do. Tambutso mo rin sa kanyon. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos. Sir Rene Ido, sir. Bato, good morning. O, sakto de. Sorry, I stand corrected, no? Hello ako. Di de si Conchita Carpio Morales. Merceditas Gutierrez. Kumusta na ikaw karon? Ombudsman. Mahal kong hilongos. Masuhito pa si Rene Ido. Na kina. Tao sa lifon ng tao. Hait o memorya si Rene Ido sa kasaysayan. Pagbilay pa na. Tao na rin waka sogod sa among breakfast community. Hilungos atong lungsod. Nahala. Di arita atong balikan ng istoryas pang nilag kong tao. Pang nilag kong tao diya mo ni. Oh. Tanawa ragod. Oh. Di anak ko'y kopya kini. Anhina. Ato lang taga-ila maghigayon nga matuhog na to ning tanan, no? Ang record mga higala sa mga Duterte silang tanan, no? Sa ilang salin. Base sa exit salin ni Duterte, ni Rodrigo Duterte, July 22, exit salin. Ang iyang net worth. Oh, net worth niya. Kana bang wala may kuhaunon ng utang, wala may kidahanan. Oh, limpyo na. 37.3 million pesos. Kang digong na ha. Oh. Base sa 2022. Na mismo si Digong niingon.
Ha? Mismo si Digong niingon sa isang kon nga, wa jay negosyo. No? Nagsalig sa pensyon sa isang pagka-presidente. O sa isang public service. Sa nakalabay, watuig human sa retire. Oh, karon. Isang limpyo mga igala nga katigayunan, 37.3 million. Kang Sara Duterte, as of December 31, 2024, salin, net worth, 88.5 million. Be, atong kwintahon, hinay ba kong numero? Aw din sumada day. Ug atong sumadahon ang ilang duha, dunay 125.8 million. Ang bayad ni Nicolas 150 million sa usara na kabuan. Utangan pa silang Digong ini? Ha? Gawas nga mautangan silang Nicolas. Pobre pa unta sila sa iro kay mahurot pa ilang katigayunan. Net worth na gud to. Ha? Net worth na gud to. Oh. Unya ka nang salin. Ug atong basihan mga galang balaod salin, nag-ingon man nga mao ni ang imong tinuod nga katigayunan. Mao man ni mga galang atong basihanan nga kamo mao ni ilang katigayunan. Og doon na mga gilay, mayon mo nga, naman ko na sila mga negosyo uban, nga nang wa man gideklarar. Nga you are required by government, you are required by law. Ha? To declare, mabitang SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, that is for transparency of a public servant. Bisan gani, mga galang, katapusan utility sa munisipyo, doon ay salin. Oh, doon ay salin. Nga naman, pag-check na sa imong kuan o wa baka mga galay mga ill-gotten wealth. Kini, dili ba ni prima facie mga higala nga kamatuoran nga doon na sila gipagtaguan yung katigayunan? Kaya kung maingon tang nana sila laing source of income, how come mo nila gibutang sila sa akin? Namakak sila. Ilang gilimbungan mga higala ang gobyerno. Mismo ang gobyerno nga ilang gilagaran, ilang gilimbungan. Be? Di man mo takdo. Ha? Di man niya. Ang pagkuhan ini mga higalang, paglapas ni mo ni Sal, mahimo ka mabilanggo din eh. Balaod man eh. Mahimo ka mabilanggo. Oh. Unsa-unsaon man eh. Gawas nga mautangan silang Nicolas sa usar na kabuan. Ang pila na kabuan mga higalang Nicolas, hapit na mo usa ka tuig. Sa bayan na ni Nicolas, wa pa na'y labot mga igas isang mga insurrectos. Kay doon naman na interpreter. Doon naman mga higalay, mga kini ang assistant counsel. Pastilano. Unsaon man doon ipagtakdo? Ha? Unsaon tawag gini? Nga ang biyahe mga igalang Nicolas gikan UK paingon mga igalang atos Holland. Oh. Sila pa may mong gasto. All expenses paid mas Nicolas. Limpyo man eh. Palmo ni klarong paldo. Ha? Kining kang Kopman. Maulag mo kanang ingon ko, ha? Kinis Kopman mo pinakaswerte sa nang mga nangapildi. Isang tanang motion o mga pleading pildi. Pero siya may pinakaswerte sa talang mga nangapildi. Di na daog dahil, klaro ang daog. Ha? Mapildi tinol ang motion pero daog isang bulsa. Oh. Associate lawyers, senior counsel, investigators, legal researchers, translators, international travel related to the case in The Hague. Maunay ilang gastuhan. 150 million kada buwan kang Kopman rana o pa nilabot ining uban nga mga insurrectos ug ang mga gastos biyahe. Pailabot pa si Rux. Diin man sila in taong sapi. Be? Diin man. Mao na misteryo. Mao na misteryo. Oh.
Sama kus kang cheese escudero. Oh. Ang salin ni cheese escudero 50 million ra kapin. Nakahatag sa mga higala og diamond ring ni Heart Evangelista og kapin sa 150 million US dollars nga sing-sing. US dollars na ha? I-times na pilang dollar ron. Oh. Duray ba ingnan ining cheese? Ha? O ato masihan sa salin, duray ba ingnan? Una, namakak sa siya intersalin. Namakak siya. Butang mga higalang, mahimong makapatangtang nito, mahimong makapriso. Oh. Namakak sa salin. Or, wa sa makak sa salin, fake ang sing-sing isang gihatag ni Heart. Aray! Lipat sa Heart, lipat. Nara nando ha? Nara nando ha? Either na makak si Jesus Juniro si Sasalin or isang giilad si Heart ibang ilista sa sing-sing. Nganong magsige man ang salig sa salin? It's because it is required by law. Balaod na. Nganong ato manglingiwan? Ha? Muna nakadaot na to. Kay doon na ito daghang mga balaod ba nga supposedly mo'y magiya na to aron nga matuloy dito nasod. Ang nakadaot na to kay dali tang mulingiw o ang mga impluensyado ganing nga mga tao maunay maapektahan. Kini lamang daan lang kan Dante Marcolita pero pinadi magsuangay sa magsamong Senado. Ha? In the first place, kini Dante Marcolita, di na magtutan sa angay nga manghagis mga igala Senado. Tungod kay dili sa qualified, disqualified siya. In the first place. Sa paglingkod mga igala sa Senado. Karon, wa may nagunok. Di, anawa o sinahita mo. Gibalik sa Pilipinas. Aray! Gibalik sa Pilipinas. Baka na kung tinuntuan ang isang mga argumento mga igala sa hawanan sa Senado? Ha? Isa man to ison ang nakong kamatuoran? Mauni resulta kay wa ta mga igala kagimo-himo tagbalaod pero wa ta motuman sa mga balaod kung ang mga apektado ang mga gamhanan. Hilungos atong lungsod. Mauna diha. Karon o di ay balaod nun nga giduso Sandro Marcos. Gini, nindot niya, aligre ni. Oh, tanawa. Nindoso karon may balaod nun sa Kongreso si Sandro Marcos. Oh, murag pamin ako. Nahimo ni mata mo nakatunong ni Nirvita. Nakatunong ni. Oh, wala katunog sa luwas sa amahan. Unsa may isang balaod nun nga giduso karon. Kini mga higalang compensation sa mga sakop sa Congress. Suhol ba? No work, no pay. Ang Congress. Nakatunong nito na. No? Bata pa man pero nakatunong ni bata. Oh. Ang ordinaryo mga higalang pobreng trabahador nga magkadusingot kada adlaw. Ha? Malate lamang kag usa ka minuto deduction sa imong suhol samtang ni ay mga karahong dagko. Ha? Ilang tibuok kinabuhi binuhi gobyerno. Oh. Gikan mga higala sa ilang labing luho nga mga sakyanan ngantos ilang pagpamanicure gobyerno nagbansad. Oh. Ligoy ka ato. Tanawa ko lang ang example ni Bato. Ha? Lupig may pensyonado, oy! Lupig may pensyonado! Tibuok pamilya, sweldados gobyerno kay isang tanang staff, isang tibuok pamilya! Oh! Doon na may mapuslanon nga nahimos ba to? Tanaw ni Mos TV, nindot adzo. Ano man? Investigasyon dere, balikas dito. Oh.
Pagtulisok dito, suma. Katong isa investigasyon sa kaso ni Tibis. Sa pagpasahin ng mga kilang Royal Digamo. Oh, naunsa ra? Naay committee report? Ha? Naay amendment sa balaod nga nahitabo? Ha? Pero mo tanahon, aw idol ba to? Isuga ba to? Oh? Suga ba to? Oh? Lima nga, pahilako na mo ng pulis nga maldito. Suga ba to? Oh? Pero na may kapuslanan na isang nahimo? Why kapuslanan? Napay isang mga pangutana nga basta mo, musangko gani nga to sa mga amo, muundang na lamang. Ha? Kapila masugamak digong ininiza? Kapila masugamak? Sa mga diskaya lamang? Oh, kapila masugamak digong? Kadaghan? Oh. Karon, oh. Nagtago-tago sa butang nga wa. Oh. Mauni mga taong nahadlok silang kagalingong mga anino. Nahadlok sila mga kagalingong mga anino. Mata may buong rebelya. Anak ka ng titing. Pero at least surrender. Ha? Anak ka ng titing. Umato'y klaro mga higalang na agimat. Oh. Balik loob good. Pero ni ay bato. Sa ladyo pa, wapa peligro, agalo ka adyo, no? Make my day! Bring it on! Make my day! Karon, waga ni tinuod warat, ang isa wa na ikita. Laliman ka! Uskabuhan mga higala kapin ng wa mo tambong sa Senado. Nag-birthday pa, nakadawat pagsuhol? Be, ikaw kargador diha, be. Himua ko na. Ha? Himua ko na. Nga di ka mo tambong si mong trabaho sa mangubra kay mong suhol. Tanawon to di ba ka Santa Kuhon si mong amo? Aray! Tanawon to di ba ka Santa Kuhon? Tulo pala may kaadlaw nga di ka man nahihid sa imong pagpalta mga higas trabaho. Automatic football ka na. Football ka na. Tulo kaadlaw, mato di ka pa blatter. Tulog ka adlaw ka mo absent nga way palanghid. Ipa-blatter ka oy. Missing man ka. Aray! Pero ni ay bato. Uskabuhan nang nawa. Way abiso nga asara. No? Wa nga rin isa ka may exos liter. Way exos liter. Oh. Labay na hitabo. Wa! Nagdawat og sweldo. Tibo pamilya na buhi sa sweldo sa gobyerno. Haigod. Munang nakaiyon ko kining balaod doon ni Sandro nakatunong ni bata karon gamay. Ate sa katunong. Kay kinunto man eh. Ha? Kinunto man eh. Maadyo bagod na. Ha? Kita mga igala bisag gihilan tanta mo tambong sa trabaho. Tambong oy. Nagkuray ka na sa katugnaw kay kitagigan ka tambong gyapon. Ngano ano kon suhol. Didaksyon na pod. Oh. Minimum rumay mo nawat ato. No, didakan pa kasud malit. Didakan pa kasud. Pero ni ay bato, ano? Hay ka to ron. Uy, alas 11 na. Adios. Gibugaw naman ko silo. Lapas mo tayo. Mato pa rin natin mga amigo mga ininin. Pati ikaw pa na ano, ugma na po doy. Sikip din ini. Nala, ugma na po. Dapat na istorya ta, pero ugma na lang. Tangan mga yun, kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon na og mga baga sa mga sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mas kalagad sa kanginan, inyong amigo nga way paglubot. Ang inyong amigo nga dili na bunguton, Najib Montira Cobio, mga miltong mo ingon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas, kada ko dili pangitaon sa katawhan. Hilungos Atong lungsod. adto
ato namin oy. Daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Madong good morning Hilongos, Sorhay. Hilungos, atong lungsod. Life is truly trying due to your example, support, and encouragement. Ilocos town stars to shine like a sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing a hymn when one is unwinding.